তার আগে আমাদের একটা অমৃতা ট্রুপের যে হচ্ছে ডান্সটা আছে, ওটার মধ্যে আমাদের ডিপি ডান্স একাডেমিরই ম্যাম শিখিয়েছে ওই ডান্সটা। সো ওটাতে অনেক ছোট ছোট বাচ্চারা ডান্স করছে, তো ওদেরকে একটা চেয়ার আপ করবে তোমরা সবাই একটা জোরে হাততালি দিয়ে। This is the tribute to Talaiwa. मुझको थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के मुझको थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के रजनी फैन रजनी फैन डिस्को में जब ये गाना बजेगा ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा लुंगी को उठाना पड़ेगा स्टेप करके दिखाना पड़ेगा डिस्को में जब ये गाना बजेगा ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा लुंगी को उठाना पड़ेगा स्टेप करके दिखाना पड़ेगा और रजनी फैन रजनी రాజమండ్రి రాగమంజరి మాయమ్మ పేరు తలవలోళ్ళు లేరు మేస్తిరి కళాకారుల ఫ్యామిలీ నీ కచ్చ కడితే నిద్రపోదు నిండు రాత్రి కుర్చీని మాట్లాడబెట్టి కుర్చీని మాట్లాడబెట్టి